তাও ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব বৃষ্টি বৃষ্টি বললো বিড়ির তো নিশা ধরলোই এখন বিড়ি পাই কোনে দেখি ও দোস্ত একটা বিড়ি দেন খাই। अरे मैं मांग के ला रहा हूँ, ये मांग के पी रहा हूँ। बीड़ी में कहाँ से दूंगा? हाँ? बीड़ी कहाँ से दूंगा मैं? চারটা দিন তো একটা দেন अरे भाई मैं मांग के ला रहा हूँ, बीड़ी मैं भी मांग के पी रहा हूँ। কি बीड़ी मैं मांग के पी रहा हूँ। বিড়ি মারবো মারবো বিড়ি কি अरे भाई आप क्यों नहीं समझ रहा हो? मतलब बीड़ी में मांग के लाके मैं जलाया हूँ। একটা দেন খাই। अरे मेरा पास এই যে ধরেন বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব হইছে না আমাদের পানি আইছে বিড়ি নাই কে বুঝছে না এগুলো अरे একটা मेरा বিড়ি समझ খাই में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? बीड़ी 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 क्या बात कर रहा हो? কই দিশাও পাই না বুঝিও না খালি কা মারবো মারবো বিড়ি তুমি মারবো না এনে এখন বিড়ি খাইতে এসে দিল না বুঝছেন থাকেন হিন্দি না কহলে তে ভাই তাহলে থাকেন। अरे पागल कहाँ से आया था? मेरा पास बीड़ी नहीं है, बीड़ी मांग रहा है, बीड़ी मैं कहाँ से दूंगा? अरे पागल।